Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier ensemble le, le module de gynéco-obstétrique. Deuxième cours maintenant, là c'est la dysménorrhée. La dysménorrhée, هو عسر الطمث. عسر الطمث. Donc la définition, la dysménorrhée, dys c'est la difficulté, méno c'est règle, rhi écoulement. On emploie cependant ce terme pour désigner les règles douloureuses. Ces douleurs précèdent ou accompagnent les règles. Elles peuvent être également accompagnées de diarrhée, de vomissements, de vertiges et de maux de tête. Il y a plusieurs types de règles douloureuses, celles qui surviennent lors des premières règles et celles qui surviennent après plusieurs années de règles sans douleur. Les douleurs sans cause organique et celles qui ont de telles causes. Donc, واش هي la dysménorrhée هي difficulté de l'écoulement des règles. يعني صعوبة في خروج صعوبة في خروج الدم. يعني هنا يكون كاين نقولوا عليها لي ريغل دولوروز، تكون حسيرة، نقولوا عليها لي ريغل يكونوا لي دولور اكزاجيري، دي دولور اكزاجيري يعني غير محتملين. لي دولور هذوما واش يديروا؟ تتبع بمجموعة من الأعراض، منها الدياري اللي هي الإسهال، منها الفوميسمون، منها الفيرتيج، منها مود دو تيت، الوجاع في الرأس. Il y a aussi هنا il y a plusieurs types de règles douloureuses. كاين أنواع من la règle من les règles menstruation douloureuse. يعني الطمث الموجع هذا اللي عنده الوجاع ياسر كي سورفيان دو بروميير ريغل، قادرة في البروميير ريغل تاعها تكون عندها اوجاع انسيبورتابل، وجعات انسيبورتابل. اوسي ابري بلوزيور اني تكون عندها دي دولور نورمال اي تو كل شيء، بعديك تظهر لها عندها الوجاع هذه تجي. كاين هذوما الوجاع سون كوز اورغانيك، ما كان حتى كوز، ما كان حتى أعراض يعني السبب اللي خلاها تجي كيما بالوجع. وكاين واحد كاين دي كوز، لي كوز اورغانيك. وشكون هما لي كوز اورغانيك؟ عندنا لي بوليب، لي فيبروم ايتيرا، اندوميتريوز اي لي انفيكسيون جينيتال كرونيك. بوليب نعرفوها تكون كاين اللحمه مثلا او نيفو دو كول او بيان ان فيبروم لحمه وسي في وسط ليتوريس. اندوميتريوز سي اون مالادي تاع لوندوميتر ou bien une infection génitale chronique, comme la salpingite, comme les infections. Les symptômes, le principal symptôme de la dysménorrhée est la douleur. C'est la douleur, le signe principal. العرض الأكثر حاجة هي la douleur. Donc, le principal symptôme de la dysménorrhée et la douleur. Celle-ci est variable par son siège, son type, sa date et les signes associés. Le siège de la dysménorrhée se situait au niveau du bassin, douleur pelvienne. La douleur dysménorrhique est de type spasmodique, rappelant celle de l'accouchement. Les signes associés de la dysménorrhée peuvent être relativement nombreux: troubles digestifs, vomissements, nausées, diarrhée, céphalie, maux de tête, vertige, voire de perte de connaissance. Donc, les symptômes, أعراض la dysménorrhée، أعراض عسر الطمث. وش أول حاجة؟ سي بيان لا دولور، هي الأوجاع، وجاع انسيبورتابل. لو سياج وين يتوقع هذا الأوجاع؟ وين تتوقع في الباسان، في الحوض، نقولوا لها دي دولور بلفيان. لي دولور دي ديسمينوريك دي تيب سباسموديك، سيتادير دي تيب تشنجات، تقلصات تاع العضله تاع ليتوريس تاع الرحم. هذه ترجع لنا كيما التقلصات تاع لاكوشمون تاع الولاده، تكون نفس كيما تشوف الوجاع تاع الولاده، هي نفسها الوجاع كي يعود واحد عنده لا ديسمينوري عسر الطمث هذه.
Les signes associés هاذوما les signes يكونوا مع la dysménorrhée c'est كيما قلنا trouble digestif قادر تكونوا كيما قلنا معاها الدياري vomissement les nausées céphalée maux de tête et les pertes حتى تروح حتى perte de connaissance تفقد الوعي من شدة الأوجاع. Les causes, la cause de la dysménorrhée, anomalie de la contractilité de l'utérus due à un trouble ou un déficit de la vascularisation de cet organe est un excès de prostaglandine. C'est quoi les prostaglandines? Les prostaglandines sont des substances qui jouent un rôle de médiateur dans l'activité des cellules et au cours de nombreux processus comme la contraction de l'utérus, les sécrétions gastriques, la circulation sanguine cérébrale ou la mobilité du tube digestif. C'est-à-dire, واش يكون هنا نشرح لكم نانومالي شذوذ في انقباض الرحم بسبب خلل أو عجز الأوعية الدموية في العضو في اليوتيروس هذايا وذلك بزيادة وتكون كاين عندنا زيادة في البروستاغلاندين وهي مواد تتوسط في الدورة الدموية في نشاط الخلية وأثناء العديد من العمليات مثل تقلص الدم والدورة الدموية الدماغية أو حركة الجهاز الهضمي leur action واش دير هذه le taux de prostaglandine élevé tout كل شيء عندنا la diminution du calibre des vaisseaux يكون كاين عندنا diminution يعني نقولوا تقلص في الحجم تاع لي كاليبر تاع لي فيسو سي بور سا تكون كاين عندنا هذه الاوجاع وهذه التألمات. aussi عندنا لي troubles hormonaux اختلال في les hormones bien sûr une anomalie de forme ou de position d'utérus une anomalie de forme et de position de l'utérus مثلا les anomalies نحن نعرفوا عندنا كاين des anomalies تشوهات في اليوتيروس في الرحم كما uniforme ou bicorne ça dépend de la forme de l'utérus et aussi la position يكون هو en avant en arrière تما يكون en avant et en arrière aussi un obstacle à l'écoulement de sang entre l'utérus et le vagin par l'intermédiaire du col de l'utérus يكون عندنا un obstacle c'est-à-dire حاجة تمنع l'écoulement تمنع خروج الدم ما بين l'utérus et le vagin. Endométriose, endométriose, c'est la présence de fragments de l'intérieur de l'utérus, l'endomètre, en dehors de leur localisation normale. C'est des parcelles de cet organe vont localiser d'autres organes. Donc, l'endométriose, c'est un fragment, présence d'un fragment. هو يكون l'endomètre يروح يدخل un fragment منه شظية منه تدخل في اليوتيروس هنا تكون هنا تسمى on dirait c'est une maladie هذه تاع l'endomètre. Affection des ovaires aussi إصابة في المبيض يكون عنده une affection يكون مريض ça dépend. Rétrécissement du canal cervical يكون ضيق الكانال سيرفيكال يكون ضيق واللي يكون هذا وين يكون الكانال سيرفيكال entre l'utérus et le vagin تكون فيه يضيق c'est pour ça كاين l'écoulement يكون difficilement. Si la dysménorrhée apparaît avant les règles, elle se confond avec le syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel est un ensemble de troubles psychiques et physiques survenant avant les règles et touchant environ 10 à 20% des femmes. Il s'accompagne d'un gonflement des chevilles, d'une bouffissure des paupières, rétention d'eau et d'un gonflement des seins et d'un ballonnement abdominal. Le syndrome prémenstruel, c'est un ensemble هنا كي تكون avant
سي لا ديسمينوري اباري افون لي ريغل قبل لي ريغل. هنا نخلطوا ما بين السندروم، بيسك السندروم شكون هنا هي الحالات اللي تجي قبل لي ريغل، اللي تصيب المراه قبل لي ريغل، فهمت، من قلق، من فوالا. واش يكون فيها غونفلومون تاع لي شوفي، بوفيسور دي بوبيير، هنا لي بوبيير تاعها تكون بوفيسيون دو، ان غونفلومون دي سان، لي سان يكونوا كبار، دا بالونمون ابدومينال وسي، انتفاخ في البطن. هذه الاعراض الكل تكون عندنا في السندروم بري منستريال. Elle apparaît simultanément avec le but du règle, le diagnostic s'oriente plutôt vers un obstacle à l'écoulement du sang. C'est quoi le traitement? Antispasmodique. Il faut donner des antispasmodiques. Pourquoi? Pour lutter contre les spasmes. نمدوا des antispasmodiques باش نقصوا من هذيك التشنجات. Voilà. Antalgique باش نقصوا من les douleurs، الأوجاع نقصوا منها. des estro-progestatifs باش نحثوا على les estrogènes هما des hormones qui entraînent la croissance des seins. Donc des estro-progestatifs باش نديروا l'ovulation et tout كل شيء، وباش تكون et anti-prostaglandine avant une action contre le prostaglandine باش نعملوا une diminution، نقصوا من l'excès تاع prostaglandine. Petite révision تاع dysménorrhée juste. La dysménorrhée اللي قلنا عليها c'est la difficulté d'écoulement du règle، هو عسر في التمص، ولا نقولوا عليها لي ريغل دولوروز، يعني menstruation douloureuse، تمر بأوجاع. عندي دي سين ساكومباني دي سين، يتبع بأعراض كما قلنا. الأعراض هي دياغي، فوميسمون، فيرتيج، الكل نعرفوها، لو مو دو تيت تو. وهذيك كاين دي كوز اورغانيك اوسي بو انتريني هذه لا ديسمينوري. الأعراض بلوتو لي كوز واش قلنا عليهم هما البوليب، فيبروم، endométriose d'une maladie de l'endomètre et les infections génitales. Les symptômes أكثر حاجة هو الأوجاع، هي الأوجاع. نقولوا عليها سي لا دولور. السيمبتوم أول سيمبتوم سي لا دولور. لو سياج تاعو وين تكون لا دولور هذه؟ في الباسان، في الحوض، نقولوا عليها دولور بلفيان. aussi la douleur dysménorrhique est de type spasmodique، يعني تكون كاين عندها تشنجات كيما تكون تاع الولادة، نفس الولادة، نفس أوجاع الولادة هي نفس أوجاع اللي عنده عسر في التمص. aussi تتبع كما قلنا بأعراض هي trouble digestif، vomissement، nausée، diarrhée، céphalie، maux de tête، vertige et perte de comme حتى تتوصل انها لا فام اللي عندها لا ديسمينوري بردي لا كونيسونس، تفقد الوعي. لي كوز واش قلنا هي شذوذ في الانقباضات تاع الرحم، وسي عندها يتسبب فيها ليكسي، يعني ليكسي تاع البروستاغلاندين. يقول هذا هرمون البروستاغلاندين يكون طالع، كي يكون طالع هنا يدير هذه الاسباب تاع التشنجات الواحد، وسي يدخل في ديمينيسيون تاع الكاليبر، ينقص في تقلص في العروق، في الاوعيه الدمويه، مما يؤدي الى صعوبه في ليكولمون. aussi كما قلنا anomalie de position et de la forme تاع l'utérus. si عندنا trouble hormonaux كيف trouble hormonaux، et يكون عندنا aussi un obstacle حاجز في entre l'utérus et le vagin، entre l'utérus et le vagin par l'intermédiaire du col. ça dépend l'obstacle. Si l'endométriose c'est une maladie de l'endomètre في بطانة الرحم، تكون بطانة الرحم تتعدى منها وتوصل لليوتيروس للرحم.
aussi قلنا affection des ovaires, rétrécissement du canal, تضييق في الcanal cervical اللي يكون entre l'utérus et le vagin, et le syndrome prémenstruel. Le traitement كما قلنا le traitement c'est antispasmodique ولا antalgique باش نقصوا لي دولور ونقصوا التشنجات ونمدوا دي استروجين اي انتي بروستاغلاندين باش نقصوا من ليكسي تاع البروستاغلاندين باش تكون عندنا تنقص لي دولور. サブスクライブ、ライク、コメント、フェイブレット